Guys, I know this is gonna be like almost the shortest video, but my dad has possibly fainted, but he has a headache. Yeah, we were just out at the park, and then when my mom came in, she was like, "Oh no!" And then I came in, I was like, "What?" I didn't see Dad, so I thought because my dog farted, and his fart smelled very bad. So yeah, so my dad has a really, really bad headache. My sister said in the background. Yeah, he does. He said it really hurts. And quick transition, and guys, today, did I upload this video? Probably. If I did upload this video, we're playing Tung Tung Tower. So if I did upload this video, I'm saying again. If I didn't upload this video, I'm saying just Tung Tung Tower in my head. Anyway, ini bakal datang. Serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Aduh, ini Alma, you don't have screen record on there. You're gonna have to download an app, and you know that we don't have Play Store on there. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. No, like genuinely. Shut up. On my head. 7, 6, 5, 4. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Okay, now it's like you're saying like you hate Google Play Store and love. What is it? Find the phone. Lonely. Play your nah, just kidding. We ain't paying no respect. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Hit me. Oh, it's hitting me. Oh.
Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Okay, he's gone. He's gone. The monstrosity all of us is gone. On dead. The monstrosity of all of us is gone. Dead. I'm gonna do it, but I don't know where my brain. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Okay, now I'm gonna Bakal datang ke rumahnya. Yeah. Press that button. So it starts off like the easiest obvious thing in the entire world, universe. Okay, we only have 5 seconds. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Wait. Counterdoing it. What? Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. You need to allow it. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Is it? Oh, that's really gently. No, with this game, I can do a little bit. Hey, I can do like one of the. I can do like one of the hardest things in the world. Ready? Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara Like ini you biasanya like terdengar the seperti wall, pukulan like kentungan. the game like glitches and makes you like double jump when you're close to a wall and you like move your screen. Because it thinks because then your hand goes into the wall, I think, and it feels like half of your body's in it, so that it like this guy is on top of something. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan.
Now let's stop working and after we do it. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. One more fight. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Please, do not die. One more try. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Where did I go? What is this? I'm just being told so bored. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan.
Okay. So like some. Fly. Using my gas. It didn't fly. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. I'm pretty sure like. Oh, it's harder. What did this do? Oh, it's like a double jump. Okay, yeah, this gives me. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. I think it's some when. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. He said something different. I heard ta 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 ta. So not ta ta, not ta 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 sahur. I was about to say ta 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 sahur, but it's. Can you please stop saying that? You know, you're just like annoying. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, Who are makhluk you? ini You're bakal not datang ke rumahnya. from. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. And you're not either. One, two. Dash, one. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Oh, I figured those out now. Is it? Yeah, I'm only surviving for a minute now. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan I really want to see what the kentungan. third tung is. Tung sahur. So is this like a bunker?
Listen to this. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. This video has been going on for 20 minutes. How am I supposed to make this? I'm just gonna jump around. How am I supposed to make that jump? Okay, anyways, I hope you enjoyed the video. We're gonna play it next time. Ada kejadian misterius yang hanya Even muncul though saat it's sahur. like a rip-off. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumah.